again. So for this particular video, I would like to share to you kung unsaon paggamit sa data analysis tool sa MS Excel application if ever gusto nato i-compute ang t-test. Okay, so specifically, duha ka t-test ang akong ipakita sa inyo. If you are conducting any researches, this might be very helpful. Like for example, for me as a DepEd teacher, importante kaayo ni siya labi na og magkondakta og action researches. Isa sa ato ang data analysis is quantitative. So again, sa ato ang mga tabs diri sa ibabaw sa MS Excel application na makita nato, i-click lang nato ang data, okay? And makabaluta nga nanata sa data nga tab again kay naa siya underline. For under the data tab, daghan siya features but we'll just have to go to the right. And we're looking on the data analysis tool under the analyze feature. So i-click lang na nato siya and mo ni siya again no ang mga analysis tool. So kung makita ninyo, if we scroll down, we have here three kinds of t-test. Okay, naatay paired t-test, and we have t-test for two sample assuming equal variances, and then t-test for two sample assuming unequal variances. But sa ato ang video lesson karon, I will only be focused on kaning t-test nga paired o kaning t-test nga two sample assuming unequal variances. So, kano sa man ta magamit og t-test nga paired? Mo ni siya ang gagamito nato kung naatay pre-test and post-test sa isa lang ka grupo. So, isa lang ka grupo ang ato ang gibutangag intervention. It could be teaching methodology or learning material. So, anything nga intervention ang atong gibutang sa isa ka grupo. I will click this one. This same here, mangutana siya unsa i-input. This simply means nga imong i-locate ang imong first variable. So, I will have to click that one. Kung makita ninyo, ga-blink ang atong cursor. That means atong i-identify or i-locate asa ni siya. And so, we have to move here. Okay? Now, ahaman ani. If you can see here, we have here a hypothetical data. No? We have an experimental group and a control group. So, pwede nga maggamit ka sa pre-test and post-test sa experimental, and pwede po din kuhaan nimo og paired t-test ang control group, ang yung pre-test o post-test. But focus lang ta sa ato ang experimental na lang sa. So I will first highlight the pre-test. Okay, i-locate na ko ni siya. This will be our variable 1. So kung makita ninyo, after nimo na siya gi-highlight value. So that means located na si variable 1, which is our pre-test. And so here, I click this one here and our cursor is already blinking. So that means, atong i-locate unsa ang variable, asa ang range ato ang variable 2. And we go back here, we have our pretest, muna atong variable 1, and that means this will be our variable 2. This will now be the post-test. And if we go back there, so na-locate na siya. Now, leave this behind, and then no need to check this one. No need for that. Kaya anyway, ang atong gi-highlight, ang value raman, wala man nato gi-appeal ang labels, no? And this is a default alpha. Pwede na mo na siya ilisan kung naay specific na alpha value nga gina-require sa imo. But basically, for education, research, mo ni siya ang usually atong gagamiton. And for the output options, pangutanon ka kung asan nimo ipabutang ang result. Output range simply means within the worksheet, or you can have that in a new worksheet fly, and pwede nimo na siya butangan unsay file name. Okay, pwede nimo i-type unsay file name. And you could also have new workbook. But for me, I would prefer nga diri lang sa kung asa ang mga data nako nga sheet na belong dito na lang po. So I'll just click this one, and again mag-blink na siya ang cursor, and it will tell us or prompt us nga i-locate asya sa nga cell na ako ibutang. So in here, if I go back here, I just have to choose one cell man. Okay, so let's say nga I want the data to start reflecting here on these cells. Siya na din ang mo-expand ana. Okay, you can see here, imo na siyang na-locate, and we're good to go. So I'll just click OK. And so we have that result now. Okay, so you just simply have to double click that one para maklaro siya. And again, I can have that be highlighted. Okay, tuplok lang ko sa ibabaw sa letter, and I go to Home tab, and here on the number, I'll just set that as simply number para 2 decimal points lang na siya. And the same here, I can also have that set as number. Okay, makita ninyo no, sa variable 1 and variable 2, those are the mean, the variance,
and the observations. But what we are looking is, kay basically kung gagamit ka og t-test, you're actually interested on the significant difference. Now, if you look at variable 1, which is actually our pre-test, ang mean nato is 10. And for variable 2, which is our post-test, ang atong mean is 16.4. Basically, mas dako na ang post-test kaysa sa pre-test. But the question is this significantly different? Makaingon ba ta nga naagid siya improvement after sa intervention, no? So how can you say that? You look at your p-value. Okay, here. Ano siya? It could actually be t-value or p-value, but for me, I always prefer nga ang p-value ang tanawon. Now, remember, ang alpha nato nga giset was 0.05. And para mahimo siyang significant, okay, that means dapat mas gamay ang imong p-value, which is this one. Since ang atong p-value is mas gamay man sa ato ang alpha, which is 0.05, and kani kay 0.00 man, so makaingon ta nga na ay significant difference ang ato ang post-test and pre-test after gi-apply ang intervention. And basically, kay nidako man ang atong post-test, that means na ay nahatag nga improvement ang intervention. Now, ang sunod na to i-compute no katong independent t-test with unequal variances. Now, unsay kalainan niya sa paired t-test? Si independent t-test, gagamiton nato siya kung naatay gi-compare sa duha ka grupo. So, naatay comparison nga gahimuon coming from two different groups. So, balik ta dinhi sa ato ang hypothetical data. Ang mahimong point of interest na dayon nato ani is i-compare nato ang post-test sa experimental o ang post-test sa control. So, ang mahitabo is gusto nato makit-an ang kalainan na atay gibutang nga intervention danhi kay experimental man ni and kani kay control man, that means wala tay gihimo nga bag-o nga intervention, meaning kung unsay naandan mo ra gyapon atong gibuhat. Now again, when we talk about difference, it has to be significantly different. So that means balik na pud ta sa ato ang data analysis tool. So ang ato ron kay duha man to ka grupo nga lahi-lahi, dinhi ta sa t-test, two sample assuming unequal variances. So okay lang na siya, and the same gyapon siya sa paired t-test. I-locate nimo asa imong variable 1. So let's make this as our variable 1. Pwede na nimo sila ipagbaylo-baylo, no problem. So let's just make that as our variable 1 kay siya man ang naasa, siya nga column ang nag-una. And click the second for the range of variable 2. So ang post-test po dayon sa wala na ilabot ang title. Diya lang sa 14 paingon sa 7. Okay, kat na ran data, i-highlight na to. So again, human na tag-highlight. Then again, ay na siya butangino, and then kana ay na siya i-check, and then default 0.05. And again, diri lang ko, within the sheet lang ang akong gusto nga paggawa sa output, and i-click lang na ako, i-locate din ako. And so, I want that to be just here. Okay, diha lang. So we have already set everything and we're good to go. So, press lang ang OK. And, mao ni siya ang mugawas. Again, double click lang na nako, and then I'll click the letter above para ma-highlight all, and iset na ko ang number into 2 decimal points. So, dili ko sa number feature and click that one. And the same here, I'll just click the letter above and have that as numbers. Again, diri ra ko, I'll just compare the alpha, the p-value with the alpha. And again, ang atong alpha is 0.05. And since mas gamay man ang atong p-value, this means na ay significant difference. And what is it? Take note, mo ni siya ang post-test sa katong na ay intervention, and mo ni siya ang post-test sa katong walay interventions. This means nga, mas maayo ang performance sa katong na ay intervention kaysa katong wala natagai sa intervention. Take note nga, ang imuhang gigamit ani nga assessment must be the same. So, you are comparing two different groups using the same assessment tool. So, that's it for this video. I'll see you on my next video about Teachnology.
Have a good day, everyone.